buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo de Genshin. Sí, hoy traigo Genshin, pero porque han sacado un evento con escenas, con cinemática, donde salen personajes importantes y un personaje nuevo. Bueno, no sé si es uno o dos, no estoy seguro. Uno seguro, pero el otro ahora no lo sé. Así que lo iremos comprobando. Y bueno, fuera de grabación he conseguido logros que no voy a mostrar en vídeos específicos, porque la verdad... nos podemos morir, pero son logros de jefes, ¿de acuerdo? Son logros de jefes que ahora os voy a mostrar antes de llegar al lugar, porque tenemos que ir hasta ahí. Y bueno, la cinemática esta en total durará, no sé, media hora. Luego lo que os falte, pues a ver lo que hacemos. Pero de momento os voy a mostrar los logros. Este no hace falta que os explique, porque este es de combate. Y bueno, cuando quiera salir, pues os saldrá. Y aquí, bueno... espinas del rechazo, esto es del hipostasis dendro. Usa el elemento piro para quemar todas las espinas creadas para la hipostasis dendro. Ah, sí. Tenéis que utilizar piro justo cuando crea... Si no recuerdo mal, creo que era cuando creaba al final... no sé si eran 4 cosas dentro o tenías que quemarlas o algo así. Luego, como un paso por el parque, derrota al guardián del oasis de Apes sin que ninguna persona sea atacada por la apocalíptica. Pues muy bien. Al final hay vídeos ya de todo esto, así que... caída herbácea, esto es cuando el hipostasis dendro forma como una bola. Entonces es cuando hay que utilizar ahí piro. Nanomáquinas colega, derrota al espantahongo mientras está liberando una poderosa habilidad. Cuando esté cerca de matarlo, cuando lo estéis cerca de matar, pues... en cierto punto hará como si estuviera queriendo atacar. Entonces es ahí cuando hay que matarlo y rematarlo, algo así. Bueno, lo que el viento devolvió, absorbe al menos 10 orbes elementales... Sí, bueno, el hipostasis anemo siempre está creando orbes, así que es fácil de entender eso. Y no indicativo del producto final. Hay que derrotar al hipostasis anemo que haya pasado por 4 tipos de conversión elemental. Exacto, aquí cuando el hipostasis anemo utiliza para... o sea, fabrica remolinos, tenéis que utilizar ataques piro, crío, hidro y electro. Entonces el remolino se transforma en ese elemento que habéis utilizado y se fabrica un orbe de ese color también. Entonces el hipostasis anemo absorbe, en algún momento absorberá ese... joder, ¿cómo se llama? Ese orbe, y podrá atacar con ese elemento. Entonces tenéis que, en el mismo combate, hacerlo con esos 4 elementos que he dicho. Y bueno, ya está, eso para quien lo quiera. Y ahora, bueno, vamos a lo que hemos venido, que al final lo importante es esto. Y punto, coño. A ver en qué momento sale el nuevo personaje. Aparte, me quiero quitar esto de encima porque también aparecen minijuegos que nos dan protogemas. I didn't do any better. I was beaten by that little Timmy kid. I've only ever seen him out there feeding pigeons. No clue how he got to be such a good card player. The next round's starting soon, right? Let's head over and watch the matches. I'm curious to see who'll win the grand prize. Venga, vamos. O sea, Timmy es el niño de las palomas. Ya lo conocemos. Bueno, tal vez regale incluso comida. Hombre, si es comida, a Paimon le interesa, eso seguro. Inicio, el germen de la sospecha. Pues bueno, que sospeche lo que quiera. De acuerdo, entonces tenemos que ir... pues ahí, vamos a ver. Ay. Vale, sí, también aparecía, es verdad. Vale. Am I seeing double? Do you have 2 tails? Your eyes are working just fine. Yes, I have 2 tails. You want to pet them? Wow, does it hurt when your tail splits into 2? Which one did you grow first? Oh, and what do you do when they start moving around while you're asleep? Oh, well, sorry if those were tricky questions. I've just never seen anyone with 2 tails before. Who's Diana chatting with? From her outfit, Paimon would guess she's probably from Inazuma. Eso parece. Oh, don't worry, kid. I'm sure you'll be growing a couple of tails of your own in no time. Huh? You think I can grow 2 tails as well? Sure, you're a yokai too, right? Your yokai power must be really strong if you can already take on human form. I was just climbing a tree one day when another tail popped out, just like that.
people started calling me, Nekomata, I think? Yokai? Nekomata? No. You got it all wrong. Bueno. My ears and tail are part of my cat's line bloodline. Sí, es verdad, Diona también tiene cola So, y orejas. you're not a Mondstadt yokai? Mondstadt doesn't have anything like yokai. Is this your first time here? Yep. Fortunately for me, the company I work for has been expanding, so I'm now getting the opportunity to travel to cities all over Teyvat. Oh, it's been such a pleasure chatting with you that I almost lost track of time. I'd better get going, or I'll be late for my Alguien next está hablando. customer. Diona of the Quetzline clan, your pickup is complete. Thank you O for sea, es choosing Komani ella Express. todavía. ¿Y por qué salía el interrogante de Feel free to arriba? come hang out anytime. Tío, estoy empanado. Es que no sé. Se me ha hecho raro esto. Do only yokai have tails in Inazuma? Bueno, ahora supongo entonces que se presentará. Joder, pero claro, el interrogante estaba todo el rato arriba. Hey, Diona! Ah, que no se presenta. Oh, Traveler and Paimon! Hey, what brings you back to Mondstadt? Well, we figured it's been a while since we visited the Cat's-tail, so we thought we'd come and say hi! Oh, and by the way, who was that just now? Oh, she's a courier from Komani Express. They're an international delivery service up... Huh? Is the Cat's-tail doing international business now? No. A customer left some goods with us and arranged for Komani Express to pick them up. You've been to Inazuma, right? Did you, see lots of yokai like Hombre, her? algunos tienen incluso orejas de zorro. Right. But this is actually the first time we've ever seen one with two tails. Whoa. I'd love to go see for myself one day. Anyway, what were you two here for again? Oh, yeah! Paimon almost forgot. Do you know anything about a Genius Invocation TCG tournament? Apparently there's prizes and stuff. A tournament? Oh, you must mean the one being organized by the Adventurers Guild. It's a pretty big event. They even had posters imported from Inazuma. But I'm busy with things here, so I didn't sign up. I don't know all the details. Maybe try asking my boss. Got it. Well, with any luck, we'll win some more, and then we'll treat you to some yummy food. Huh, what do you mean, luck? I'm the one who taught you how to play, after all. Bueno, gracias, profe Diona. Now, like it. Okay, you two should probably get going now. Head to the Fountain Plaza. All right. Vale. Venga, nos vamos para allí. Pregúntale a Margaret. Pues ahí está Margarita. A ver qué nos dice. Hey, Margaret. We thought we might find you here. Oh, if it isn't the Traveler and Paimon. It's been a while, hasn't it? Let me guess. Back to play some cards? It's not like we only ever come back to Mondstadt to play cards. Oh, really? I just assumed you were here to take part in the King of Invocations Grand Prix. King of Invocations Grand Prix? Oh, that must be the Adventurers Guild one that Diona mentioned. Mm-hmm, that's the one. Genius Invocation TCG has been attracting more and more players lately. The Adventurers Guild arranged for venues in every city to hold a regional tournament for the King of Invocations Grand Prix. The rewards are quite substantial. Mondstadt is already at the final stage, so I'm afraid you might be a little too late to get that prize. Really? Oh, darn. We already promised Diona we'd treat her to some food with the moral we want. It's all right. Oh. There's bound to be a next time. This card game came out of nowhere and has already taken the world by storm. Who knows where it'll go next? The game's creators must be ecstatic with all this success, don't you think? It's unbelievably popular. Yeah, and it only gets more fun the more people there are to Tenía play tantas with. ganas de participar en la competición. Well, you may have missed the boat on the official event, but there's also an ¿Cómo que no? unofficial tourney organized by some players. Would that interest you at all? Unofficial tourney? That's right. With all the excitement surrounding the main tournament, players can hardly contain their enthusiasm. So they've set up an unofficial tourney aimed at a larger player base. You can sign up at any time and play however many matches you want. They even have pre-built decks for players to use. Oh, and the rewards are pretty generous too. Ooh, Paimon likes the sound of this. Thanks for the info, Margaret. We'll go check it out. You're welcome. There are plenty of booths at the venue offering food and other fun activities, so it's definitely worth a visit. Who knows? You might even bump into some old friends there. Right. If there's nothing else you needed, I'll be continuing my walk now.
De acuerdo, suerte. Paimon still thinks that with your abilities, winning the grand prize in the official tournament would have been as easy as pie. Just imagine it. Honorary Knight defeats foes and emerges as tournament champion. The headline practically writes itself. Do my ears deceive Cuidado, me? cuidado. Or do you two have some breaking news to share with me? Whoa! Who are you? And why the heck are you eavesdropping on us? Oh, sorry. Force of habit. I tend to keep my ears peeled at all times. Didn't even realize I was listening in. Let me introduce myself. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird from Fontaine. I've been posted here to cover the King of Invocation's Grand Prix. The Steambird? Bueno, a ver, ese nombre me suena a mí. The Steambird is a major news outlet headquartered in Fontaine and widely acclaimed all over Teyvat. We even have regular columnists based right here in Mondstadt. Ooh, okay. Paimon's name is Paimon, and this is the Traveler. What was that you were saying about some breaking news? Oh, looks like I've managed to pique your interest. Well, the truth is that my keen reporting senses are telling me that this competition will be chock full of huge news stories. Huge news stories? You sure your senses are reliable? Absolutely. After all, I've seen it with my own eyes. There's a criminal who's been slinking around the competition venue, and his name is the Card Snatcher. Card Snatcher? Mm-hmm. He stole his opponent's cards when they weren't looking. I was about to try and chase him down, but the next moment, he disappeared into thin air. But why would someone want to steal other people's No, cards? tal vez lo haga para despistar a sus contrincantes. Whatever the truth of the matter, it's my job as a journalist to dig up all the gory details and turn them into my very own exclusive news piece. So, what do you think? Want to join me in my quest to uncover the sensational story that's hiding behind the scenes? That does sound interesting, but why us? Any reason you singled us out in particular? Are you kidding me? It's a no-brainer, considering you're the honorary knight who saved Mondstadt, the hero of Liyue who fought alongside the Adepti, a key player in the repealing of Inazuma's Sakoku decree, and the redeemer of the Sumeru Academia. Okay, point taken. Yeah, it seems like we've ended up making quite a big name for ourselves, huh? Bueno, por mí no te cortes, sigue con la lista. There's better things to do than listening to that. I promise you, teaming up with me will be a great move for you. For starters, when my exclusive news article is published, you'll be credited as contributors. Qué bien. Not to mention that being in a news agency makes me pretty well connected. That'll come in real handy if you're ever traveling in Fontaine. And if you ever wanted to run an ad in the paper one day, no problem. I could make that happen. That actually sounds genuinely useful. What do you think, Traveler? Bueno, pensaba participar en la competición de todas. Great! Then welcome to the news crew. Ah, I've heard that the Traveler always lends a helping hand, so it's nice to know that you live up to your reputation. Now then, before we start investigating our card snatcher, I have one other small task to take care of first. That Mondstadt columnist who I mentioned earlier is a longtime favorite of the Steambird's readership. Management thought that a cash bonus was in order, so I brought it along with me. Oh, so we're gonna go meet them now? Yep, I have the address right here. We just need to make a slight detour to drop off the Mora, then we'll be on our way. I thought you would have figured out who it is I'm talking about by now. From what I've heard, you're quite well acquainted. Oh, it's someone we know? That doesn't narrow it down much. We know lots of people in Never mind, just lead the way, Charlotte. Bueno, vamos a seguirla. Venga, vamos. Who could it be? One of your rich friends, I'd assume. After all, you gotta be pretty well off to live in the city, right? That still doesn't really narrow it down. We know lots of people with lots of Mora. Wow, I guess being a national hero earns you friends in high places. De acuerdo. Ya hemos llegado. ¡Ah! ¡Hombre! Claro que la conocemos. Here we are. Wait here a moment. I'll go hand over the cash. Who is it? Can I help you? Oh, Traveler and Paimon, what brings you here? And
I'm sorry, I don't believe we've... You must be Mona Magistus, the astrologist. It's an honor to finally meet you. I'm Charlotte, a reporter from the Steambird. Your columns have been so well received by our readers lately that our management asked me to present you with this cash bonus. She got Mona's full name and title right on her first try. Ah, you must be Charlotte. Welcome, welcome. Please, just call me Mona. Gosh, this is a long way to come from Fontaine. I hope it wasn't too much trouble. No trouble at all. It was on the way. Wow, sounds like your articles are a real hit with readers all over Tibet, Mona. Have I never told you? Well, I've been writing my column, All Things Astrological, for the Steambird for a long time now. The chief editor wrote to me a while ago about the bonus. Thank goodness it's finally here. I was wondering when it would arrive. Thank you, Charlotte. Huh. You make it sound like you really needed this. Are you pressed for money, Mona? What? No, of course not. It's just that once I knew the bonus was coming, I reallocated some funds that I'd previously set aside for daily necessities and purchased some expensive equipment. That's all. Oh. Classic Mona. Aha! Perfect! Renowned astrologist, broken, starving. Do the stars really have all the answers? The article practically writes itself. Bueno, es un poco exagerado, ¿no crees? Mona's actually super rich. It's just that astrology research is really expensive. Super rich is a bit of a stretch. Anyway, enough about that. What brings you back to Mondstadt this time, Traveler and Pipe? Originally, we just came to catch up with a friend of ours. But some things have come up, and now we're helping Charlotte investigate the case of the Card Snatcher. Speaking of which, will you be competing in the King of Invocations Grand Prix? Where it is that the prizes are pretty stellar. I'm much too busy with my research these days to dedicate time to a competition. Besides, even if I did enter, there's no guarantee I'd actually win a prize, is there? Isn't there? I'd have thought you'd be certain to win with astrology on your side. You'd know all of your opponent's cards ahead of time. What do you take me for? No self-respecting astrologist would dream of abusing their beloved art for such crude purposes. Besides, it wouldn't be fair to the other contestants. Well said. Spoken like an accomplished academic and a conscientious citizen. Well, yes, obviously. Anyway, if past precedent is anything to go by, you're the ones who ought to be wary of what's around the corner. Especially if you're chasing after this card snatcher, was it? Sounds like bad news. Shall I take a glance at what you're up against? Thanks for the offer, but there's no need. Relying on your astrological skills for all the juicy details would make this story a Mona exclusive. But that's not quite the kind of exclusive report I'm going for here. But don't you worry. They call it investigative journalism for a reason. We journos have our ways. All right, well, best of luck with your investigation, then. Thanks again for bringing the bonus, Charlotte. Do give my regards to the chief editor. Bueno, sí, cuando tengas tiempo. No, cuídate, no, ahora no. Will and Sí, sí, no sé si dándole a esa opción nos ponemos a jugar, pero ahora mismo no. I think it's about time we started heading to the competition venue. The Mondstadt Regional Final should be starting shortly. All right! Paimon can't wait to find out who the finalists are. Bueno, alguno conoceremos, supongo. Vale, a ver, dirígete a la ubicación del torneo. Vale, a ver, supongo que es por ahí. Ah, vale, está aquí arriba. De acuerdo, veamos. Wow, so this is the venue, huh? Seems pretty lively here. Hola, Kaya. Well, if it isn't the Traveler and Paimon, what a rare surprise. Did you really come all this way just to watch Timmy and me in the fun? Sí, claro. You made it to the finals? Wait, what about your work with the Knights of Favonius? You better not be slacking off again. Hey, come on now. That's no way to talk to a friend. Naturally, I wouldn't have considered entering the competition were I not already on top of my work. Enjoying a drink while playing a few rounds of cards. I can't think of a better way to relax outside of work. Can you? Well, since you're in the competition, have you noticed anything
suspicious going on so far? You know, like people stealing other players' cards and that kind of thing. Stealing cards, you say? I'm afraid I haven't seen anything of that sort. Not while I've been playing, anyway. Why do you ask? Well, we just ran into this journalist from Fontaine and she... Huh? Where'd Charlotte go? Oh, I bet she snuck out to go find some tasty snacks for herself! Journalist from Fontaine. Oh, you mean the one from the Steambird. I do recall seeing a Steambird reporter listed in the Knights of Favonius visitor log. Yeah, that'll be her. She said that she saw a card snatcher at the tournament venue, so we're helping her investigate. Está investigando. A card snatcher? How very interesting. But one question, Paimon. Are you sure that cards are really what this snatcher is after? Huh? What makes you say that? Hello, everyone! Your attention, please! The final is about to begin. Now, let's give a warm welcome to our 2 contestants. Guess we'll have to leave it there. Let's continue this conversation another time. Ni se te ocurra perder. Don't worry. I will. Go get him, Kaya. We'll see you in a bit. Mira, ahí hay algo que brilla, So, Traveler, who do you think is gonna win? Seguro que gana Timmy. Yeah, Timmy seems to be a pretty strong TCG player. Either way, whoever wins is bound to make headlines. Wait, speaking of headlines, isn't that Charlotte's job? Huh. Maybe she got caught up trying out all the delicious Mondstadt snacks. Let's go look for her. Bueno, veamos. Primero voy a coger el libro, porque esto es un libro. El Rey Invocador. Lo que eso no sé si se queda aquí. ¿Y esto qué es? Ah, bueno, esto es de una misión, de un encargo diario. ¿Y esto? Bueno, yo lo dejo ahí. La verdad, ahí se queda. Vale, vamos a ver si nos dicen algo. Everyone's quite fired up. Haha. Timmy. I'm bringing my A game. Oye, si utilizan Aida, puedo... No, ¿no? Creo que no sirve. Creo que no se puede, ¿no? Escuchar lo que piensan. O sea, no piensan nada. I see everything. No piensan nada, entonces. Un poco raro, ¿no? Bueno. Charlotte, what happened? You just disappeared without saying anything. Oh, I just didn't want to bother you while you were catching up with your friend. But Kaya's one of the finalists. Don't you want to interview him or something? You did say you were supposed to be covering the competition. I could churn out that kind of soft news piece in 5 minutes if I had to. Personally, I'm more interested in those 2. From the moment things kicked off, they've been acting very strangely, like they're trying to stay out of sight. I'm sure they must be plotting something. You mean there are 2 card snatchers? Shh! Keep your voice down! We don't want to scare them off. We need to wait until we've got something concrete. Then we can use my camera to catch them in the act. Huh? Wait! Where'd the other guy go? He's on the run! After him! Joder. Ha desaparecido. Vale, entonces... You seem like Madre you've mía, done me this chocó con before. eso, tío. Do you spy on people often? A ver qué dice. Oh, you're too kind. You should see the celebrities in Fontaine, the lengths they'll go to try and avoid the public eye. Compared to that, this is nothing. That wasn't supposed to be a compliment. De acuerdo. A ver. Se ha ido corriendo. He's heading toward Mondstadt's side gate. Let's follow him, but quietly. We mustn't let him spot us. Sí, sí, que no nos descubra. Vamos a ver qué ocurre aquí, por favor. Esto no puede quedar así. Y sigue corriendo. Now he's heading away from the city. How long are we gonna follow him for? At this rate, we're gonna miss Kaya and Timmy's match. Pues mentalízate, Paimon. Huele a que te lo vas a perder. Squall Fury. A ver, por aquí, de acuerdo. Vale, a ver qué ocurre porque estamos cerca, ¿eh? Ay, 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 señores. ¿Qué estará sucediendo aquí? Míralo.
¿Cómo huye? Oh, there. Looks like he stopped. Let's Bueno, a ver sit qué tight pasa. and see what happens. Why did he come all the way out here? Is he gonna hide something? And now he's crouching down with his hands above his head. Wait! Treasure hoarders! He's in trouble! Bueno, ¿y esto? Madre mía. We need to rescue him! Bueno, pues tocará moverse. Help! Someone save me! De acuerdo. Treasure hoarders getting so close to the city! Casi me das, pringao. Madre mía, sí señor. Casi, casi. Are you alright? Oh, thank goodness. I thought it was all over for me. Those treasure hoarders, did you know them? It sure looked like they were here just for you. Why would I know them? I was just out for a walk, minding my own business, and then the next thing I knew, I was surrounded. Oh, really? Then why did they target you? It wouldn't be because of some dubious deal you were involved in at the tournament, would it? Huh? A deal? I don't know what you're talking about. Well, that's a shame. You see, I'm a journalist, and I just happened to snap a picture of you and one Exacto. other individual in the middle of a deal back at the tournament. I was only going to ask you for an interview, but that was before you caused all this trouble. And now you're feigning ignorance of the deal in question. Maybe I'm just wasting my time. Shall I just cut my losses and hand over the evidence to the Knights of Favonius? Whoa. No, please. I'll talk. But you gotta believe me, there's nothing shady going on, I swear. Wow. That was some serious bluffing on Charlotte's part. She didn't take any pictures at all. Back at the tournament, I was approached by some random guy who said that he wanted to buy a card back off me. I said, okay, how much are you offering? And when he told me the amount, well, my jaw practically hit the floor. Really? What kind of card back was it? Nothing special. I just picked it up at the general goods store. It had a treasure chest design on it. I only bought it because it was dirt cheap. This guy offered me 3 times what I paid for it and handed me the Mora right then and there. I could hardly believe my luck. So I decided to head somewhere less crowded and check the Mora was real. That's when I ran into the treasure hoarders. Did you ask him why he wanted to purchase this item from you? No, I didn't. Genius Invocation TCG has been getting pretty popular lately, and some people will pay good Mora to make their decks look flashy. It didn't strike me as that unusual. But after I gave him the card back, he let out a sigh of relief and said something about, that's all the Mondstadt ones. Next stop, Liyue, or something like that. Or something like that. He either said that or he didn't. I'm positive. I know what I heard. Once the card was in his hands, he suddenly relaxed like a huge burden had been taken off his shoulders. It was genuine relief. Could that card back really be as valuable as he thought? That I don't know, but in the interests of your personal safety, I suggest you report all of this to the Knights of Favonius. After all, you weren't doing anything against the law, were you? Right. Yeah, no, that makes sense. I'll go speak to the Knights of Favonius right away. It sounds like that guy's just collecting rare card backs. Are you sure this is the person you're after, Charlotte? Well, it definitely doesn't add up. You really think someone out there is going from nation to nation, shelling out huge sums of money for a few card backs bought from a grocery store? My gut tells me that there's more to this story than the card back alone. This entire situation reeks of exclusive news. ¿Estará relacionado con algún tesoro? Ooh, treasure! Maybe the card backs make a treasure map. You know, collect all the pieces, put them together, and they reveal where the treasure is. Who knows? But wherever this leads, we're definitely onto something. Even though I didn't manage to get a good look at his face, his physique and the way he moved were identical to the card snatcher I saw last time. I'm sure it's the same guy. He was much more discreet this time, though. I guess he didn't want to risk trying anything with so many potential witnesses around. From the sounds of it, we need to head to Liyue next, right? Paimon can't wait! We have tons of friends in Liyue, too. But shouldn't we check in with Kaya before we leave? Paimon at least wants to find out who won the final. Good idea. Let's go.
Es verdad, ¿quién habrá ganado? O sea, que supongo que la siguiente parte de la misión ocurrirá en Liyu. Bueno, pues está bien saber eso. Está bien saber eso. Ya he dicho, una media hora que dura esto. Hemos empezado en el minuto 2, así que llevaríamos 28 minutos. Por lo tanto, lo que quede de esta escena es lo que formarán 30. Joder, soy una máquina clavando tiempos. A ver. I hereby declare the winner of the Mondstadt Regional Final of the King of Estaba claro. Invocations Grand Prix is Timmy. Muy bien, Timmy. Wow, Timmy won! That's amazing! Pero calla, por favor. I was beaten by the best. Timmy's a tough opponent. He had me on the back foot the entire Bueno, time. has perdido con honor. It's all right. You don't need to comfort me. This must be the journalist from Fontaine you mentioned earlier. Charlotte, was it? Enchanté. I'm Kaya, cavalry captain of the Knights of Favonius. I trust you're enjoying your time in Mondstadt? The pleasure is all mine. Mondstadt's reputation as the city of song and freedom is truly deserved. The mood here is simply delightful. Bueno, la verdad es que tú ves esto y alucinas, ¿no? Con el paisaje. I'm glad you're liking it. Oh, by the way, I couldn't help but notice you all rushing towards the city's side gate earlier. Did you find something? I couldn't get it off my mind, even during the competition. Bueno, le cuentan a Kaya lo ocurrido. I see. So, it seems we have an answer to Kaya's question from earlier. What the card snatcher's really after is these card backs. But we still haven't figured out why he cares so much about them. Well, while I'd love to accompany you all to Liyue Harbor, I'm afraid I still have my Knights of Favonius duties to attend to. In fact, our top priority right now is strengthening Mondstadt's defenses. Treasure hoarder activity has been increasingly rampant lately. Don't worry, we'll keep you in the loop if we find anything. In fact, if Charlotte's journalistic instinct is on point, you'll probably be reading her exclusive report in the Steambird before long. Wonderful. Then I look forward to reading all about it. Thanks for supporting quality journalism. Okay, let's take tonight off and head to Liyue Harbor tomorrow. It'll give me a chance to write down everything that's happened today. Oh, Paimon wanted to ask. See the two people on this poster? Are they the inventors of Genius Invocation TCG? They look so young. Maybe, but very little is known about either of them. Whether they've been living under a rock this whole time or just aren't interested in fame, I don't know. But hardly anybody has ever seen them. The poster's probably just an artist's impression to capture the general look and feel of the duo. Sounds like they're a couple of socially reclusive scholars. If Paimon were in their shoes, she'd be showing up to all the events, signing autographs, selling cards, and probably getting complimentary food and drink. I approve. And to top it off, you could play a few rounds of Genius Invocation with everyone. I was reading up on the game's inventors before I came to Mondstadt. I was originally hoping to arrange an interview with them, but I soon discovered that there's no mention anywhere of where they live or of any Genius Invocation events that they've attended. It's as if they've designed the game and then never played it again. A ver, no sé, realmente yo tengo sospechas. Either they pero don't no want lo to sé. play the game, or they're unable to. But they Claro, es que no sé si pueden ser. Hay un par de gemelos que en Fontaine van a venir. Y como Fontaine está cerca... Maybe, if you get lucky. And based on my experience, Bueno, the decir par de traveler gemelos seems to creo que have está no mal. shortage of that. O sea, son gemelos. Oh, really? Well, that gives me one less thing to worry about. Bueno, espero que no se me acabe la Anyway, suerte. our focus is still on tracking down the card snatcher. I heard Snezhnaya has an old saying. If you try chasing two rabbits at once, you'll only end up empty-handed. Well, the Traveler and Paimon can always split up and chase one rabbit each. Oh, okay. Now Paimon's feeling hungry. We can worry about all this later. Right now, it's time to get some grub. You can always trust Paimon to know where life's priorities lie. If it's food you're after, I recommend taking a look at the nearby stalls. The tournament has brought quite a crowd, so there's a lot of fun to be had around the venue. Sí, sí, me lo creo, me lo creo. Thanks, Kaya. Un placer, Kaya, un auténtico placer. Vale, pues ya está, la primera misión de este evento hecha, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Charlotte. City on the Lake teams with talent in TCG tournament as Muy bien. This title saves face top Sin strategic duda. mind of the Knights of Favonius, our captain's championship. Maybe I should... Vale, ahora es cuando pues, nos enseñan esto.
Ya hemos terminado la escena. Y aquí aparecen los minijuegos. Pero bueno, esto lo haré yo fuera de grabación, ¿de acuerdo? O sea que... no hay problema. Que están repartidos por aquí. Hay que ir hablando con esta gente. Los que tienen un símbolo sobre la cabeza. Hombre, calla, ¿qué pasa? Hey there. Something else you want to... A ver, ¿qué te pasa? ¿Lo voy a pasar rápido? In fact, don't worry. I actually managed to convince Jean to join me for a game, muy bien. But seeing how success... Sure. Pues ya está. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Onea, ¿tú qué? A ver. Ah, vale, creo que esta es una de las que traen un minijuego, ¿no? Vale, entonces nada, esto fuera. Vale, bueno. Mira, ahí está Mika, vale, sí, esto es uno de los minijuegos. Vale, vale, bueno, esto fuera. Ahí está Mika. Hombre, Mika. Wait, why is everyone leaving? Ah, Mika. Too bad you weren't here to... Oh. Tell me Well, I don't know much about Jean. Captain Kaya took out one of Timmy's character cards right at the... But I guess that was all part of his opponent's strategy? In any case... Exacto, bien hecho. But, you know... A veces lo hago yo, lo de sacrificar una carta y bueno, ir preparando otras. Al final el truco en lo de las cartas es provocar reacciones elementales lo más rápido posible. ¡Timmy! I won! ¡Felicidades! I can't wait to tell my mom was the one who kept telling me I really wish... Ah, el padre ha desaparecido. ¿Y si le digo adiós, tal cual? Vale, vale. Vale, pues nada, vámonos. Vamos a seguir... Dejemos a medias cositas. Dejamos a medias cositas. Esto ya lo hicimos, correcto. Este creo que también. Esto nada. Vamos a intentar rematar, pues, las zonas que queden. Por ejemplo, esto... Vale, este lo tenemos pendiente. Este también. Esto creo que no es, ¿no? Ah, también. Vale, aquí hay 3 zonas que podemos intentar hacer. Y así nos quitamos de encima esto. Ah, de momento, como estoy con Hogwarts Legacy, cada día subo el vídeo de siempre, el episódico, y luego subo 2 o 3. Y más no quiero subir al mismo día, porque si no, creo que YouTube ya no notifica nada. Entonces, como máximo 3, pero sobre todo intento evitarlo. Intento evitar 3, o sea, subo 2 más. Es lo que intentaré solamente. Y claro, con Hogwarts Legacy no puedo subir los de Genshin, porque en Genshin aún hay cosas aparte que podría subir, pero como subo Hogwarts no puedo. No sé si haré más vídeos en plan de guía, como estoy haciendo ahora con Hogwarts o como he hecho con Genshin, porque es que lleva mucho tiempo y al final pues tampoco sirve de mucho, así que... Y además que quiero subir otras cosas, tío, si no... Bueno, vamos a ver. Venga, vamos a ver qué es esto. Claro, aquí haré que entender que en este juego no existe rebelio. O sea, si hay un cofre no lo vamos a ver. Cerdo, guarro. Ahora tengo puesto a Toma porque, bueno, también se supone que puede funcionar bien. Nos pone escudo, pero lo hago sobre todo ahora mismo por el tema de... el nivel de amistad. Quiero conseguir... 10. Venga, ¡pum! Sí señor, que sufran estos guarros. Aún así, el tema artefactos sigo sin mejorar, la verdad. O sea, es algo que tengo pendiente desde hace tiempo. Y en algún momento, pues... lo haré, pero de momento no lo estoy haciendo. Venga, vamos. ¡Pum! Muy bien, Skara. Yo creo que Skara, si se utiliza bien y se prepara bien, puede ser letal, Y que, por cierto, yo ya sé por quién voy a tirar próximamente. Me han dado algo. Yo ya sé por quién voy a tirar. O sea, en el próximo banner... El banner que hay ahora es este.
que están Yoimiya y Emiko, y se incluye el nuevo personaje que hemos visto en la escena, que se llama Kirara. Pero después de estos, de este banner, viene un banner potente. O sea, cuando digo potente, para mí, creo que a día de hoy es el más potente de todos. O sea, van a venir dos personajes y voy a tirar por los dos, que ya obviamente los conocemos. Si alguien seguramente cuando estéis viendo esto ya sabréis quiénes son, pero quien no lo sepa, yo de momento no voy a decir nada. Y cuando haga el vídeo de las tiradas, pues vais a alucinar porque... Buah, chaval, los dos son de los mejores del juego. O sea, los dos van a funcionarme muy bien en el abismo. Los tendré que mejorar y todo el rollo, pero... Hostia, chaval, va a ser eso muy bonito, tío. Muy jodidamente bonito. Y bueno, pronto pues algún día empezaré a mejorar los artefactos. De momento estoy centrándome en mejorar filosofías, los libros. Guías de no sé qué, filosofías de no sé qué. Hay un montón, ya sabéis. Filosofías del ingenio, de la praxis, de la poesía, de la transitoriedad. De todo, vamos. Y ya estoy intentando centrarme en mejorar los de esos personajes y alguno extra, antes de centrarme en artefactos de forma definitiva, porque eso es para volverse loco. Aunque tengo muchísima resina con... Resina... No sé cómo se llamaba la resina esa, porque no era la concentrada, es otra. Vale, aquí, pum. Va, coño, me toca a mi guarro. Madre mía, sí señor. Joder, cómo reparte golosinas, ¿no? Mi querida Shogun. Madre mía, sí señor. Y se acabó. Lo bueno es que ahora mi Shogun tiene... Se le recarga la ulti rápidamente. Fuera, fuera. Madre mía, sí señor. De acuerdo. Pues nada, otro cofre conseguido. Creo que aquí dentro no hay más cofres. Diría que no. Ahí no se pueden meter. No. Parece que no. Bueno, me he quitado de encima otra. Vamos a un ritmo vertiginoso, señores. Vertiginoso. Creo que quedan, igual que la misión que hemos hecho hoy, 3 más. O sea que para el siguiente vídeo, cuando la saquen, creo que lo que haré será 2 misiones consecutivas y la última la haré aparte. Y para llenar el vídeo, pues supongo que haré la misión esta que tengo pendiente de subir el rango de aventura. La última vez ya que haremos eso, porque el rango de aventura máximo era 60 y es la última mejora que se puede. Entonces haremos eso para cubrir más el vídeo y ya veremos si algo más, para llegar más o menos a la duración aproximada de todos los vídeos. Pero bueno, así me quito de encima este evento y nos dan protogemas sexys, muy sexys. Vale, este se las trae. Vale, fuera. Lo siento, hongo bonito. A tu casa. Vale, supongo que ahora que los he derrotado, aquí se pueden hacer cosas. Activamos esto y aparece un camino ahí. Vale, pues para llegar a este camino, claro, voy a ver si hay alguna forma más fácil de subir. Porque si yo no tuviera escaramuts, pues no sé cómo lo haría. Pero, hombre, teniendo escaras se solucionan todos los problemas. Ah, que no puedo subirme. Hombre, poder puedo, pero tengo que pillar un poco más altura. Pero repito, si no tengo escara yo, ¿cómo lo hago esto? Bueno, y a lo mejor ni con escara, porque por lo visto no quieren subir aquí. Hombre, antes de entrar me podría poner a Zhongli, que cree un... Joder, pero tío, deja de resbalarte, tan tonto eres, tío. O sea, con escara es fácil, pero sin escara, ¿qué? Esa es la pregunta. Supongo que alguna forma habrá, pero... A mí lo que me jode es que los dominios no te avisen... O sea, solo te avisan del tipo elemental que se recomienda, pero no te avisan en ningún momento si se recomienda llevar uno con arco o no. Vale, hemos pillado 2.
Vale, hemos conseguido aquello. Un momento, antes de meternos por aquí. Aquí no puedo, vale. Entiendo. De acuerdo. ¿Algún cofre perdido por ahí? Supongo que no. Voy a activar esto. Vale, aquí aparecen más caminos. Vale, aquí hay un hongo saltarín. Quizá con este hongo sí que sea fácil llegar. A lo mejor había un hongo abajo y no lo he visto. Vale. Ahí hay que meterse. Pero antes de meterse ahí, aquí no puedo, un momento. ¿Me están enfocando arriba? Ah, vale, es que hay que llegar ahí. Un momento. ¿Y aquí qué? Claro, pero aquí yo no puedo tampoco meterme. Hay una plataforma ahí, un momento. Vale, vamos para allí de nuevo. Sin miedo. Y ¡pum! Para arriba. Vale. ¡Hostia! ¡Se ha caído! Ya estás haciendo el tonto, Escara. Ya están pasando cosas raras. Ahora no llega. Joder, Escara. Espabila, chaval. No me toques los cojones. No sé, ahora salta para... Hostia, ahora están pasando cosas que no deberían pasar, tío. Y todas seguidas. Para dar por culo, porque otra cosa... ¿Allí para qué quiero ir? Venga, va, no seas mongolo. Y tira ya, que me estás calentando. Vale, esta es la plataforma de mierda que antes no hemos visto que se moviera. Qué casualidad. Bueno, pues esperaremos, señores. No hay prisa. Hay pausa. Cuando no hay prisa, hay pausa. Bueno, tampoco tiene por qué haber pausa. Pero ahora el juego me obliga. Venga, para arriba, oye, para arriba. Capullo, que eres un capullo. Vale, entonces... Joder, odio cuando siento que debajo del ratón como si hubiera algo, tío. Vale, más arriba, nada, ¿no? Entonces para adentro. Bueno, vamos a derrotar a estos puercos. Venga, fuera. Y se acabó. Fuera, coño. Venga, tú baja. Vale, que hay más, hay más. ¡Catapum! Hostia, casi me matan a Escara, tío. No quiero usar las ultis, porque bueno, al final una chorrada. Fuera, coño, gamberro. De acuerdo, no sé si hay algún cofre más por ahí oculto. Yo no he visto nada. Así que doy por hecho que esto se ha terminado, señores. Se ha jodidamente terminado. Y eso está perfecto. Llevo 47 minutos. Hostia, hoy me he levantado con el pie izquierdo que me duele, tío. No sé si habré hecho un gesto de mierda durante la noche, porque duele que no veas, tío. Vale, aquí también tenemos cositas. Aquí también. Bueno, ¿y aquí? No, aquí no. Vale, entonces... Que yo sepa... Este ya estaba hecho, correcto. Quedan estos dos. Este es de un jefe semanal. El de la gula. La serpiente grandota. Vamos a hacer este y luego el otro, a ver si da tiempo. Y me quito de encima cositas, señores. ¡Uy! Nada mal, nada mal. Estamos rematando ya definitivamente lo poco que quedaba. Aún quedan de hacer vídeos aparte, pero bueno, eso poquito a poquito se irá haciendo. Es que ahora está a punto de morir, pero bueno. Le vamos a dejar ahí. Si se muere, pues mira, oye, que no se muera. Voy a quitármelo. A ver si, por ejemplo, voy a utilizar a Fischl. Venga, a Fischl. Voy a ponerme a Fischl. Total, Escara está a punto de morir. Vamos a ver Fischl si nos ayuda un poco más. ¿Qué es esto? Vale, perfecto. Perfecto. Fischl a nivel de combate es una locura, ¿eh? Hostia, ahí hay un cofre. Qué bonito, cofrecito bonito, ven aquí. Madre mía. Ah, porque Fischl ayuda mucho con el águila ese. Lo que pasa es que aquí hay muchos hongos electro, pero bueno. Con el águila ese, o sea, con el pájaro que saca, ayuda mucho, la verdad. Vale, fuera, tranquilamente. Ahí está el super cofre. Sexy y lujoso. A ver, ¿y esto? Vale, 1 minuto para recoger 8 partículas dentro. Vale. 4, 5 6 7
8. Madre mía, qué máquina. De acuerdo, aquí tenemos más movimiento. Brusco movimiento. Más enemigos. Check this out. By royal decree. As you wish, main Fräulein. Y ¡pum! Vale, vamos a ver. Aquí. ¡Pum! Illusion shattered. Hostia, es que toma ayuda, ayuda también. Lo que pasa es que a nivel de artefactos no están... aquí no hay nada, ¿verdad? No están mejorados. Pero bueno. No habrá algún cofre por ahí perdido, ¿verdad? Que puede ocurrir perfectamente. Y si hay un cofre hay que encontrarlo. Pero bueno, de momento no veo nada. Tampoco es que esté ahí buscando locamente si hay algo. Que pueda haberlo. Pero no lo estoy haciendo. Así que bueno, vamos a seguir. Llevo 50 minutos. Yo creo que da tiempo a hacer el otro dominio que hemos visto. La verdad. No hay nada, ¿no? Por aquí. No hay nada escondido. Parece que no, ¿eh? Estamos solos. Shine down. Odds, reveal thyself. Y se acabó, vale, esto se abre. Y por aquí... Uy, 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 señores. ¿Por qué coño han dejado una columna así escondidita, tío? Si no hay nada, eso es lo que no entiendo. ¿En el otro lado hay algo? No. Pero podría ser perfectamente el lugar de un cofre. Sospechosísimo, tío. Qué lástima. De verdad, ¿eh? No entiendo nada, pero bueno. Vale, a ver estos pringados. Midnight Phantasmagoria. De acuerdo, y ¡pum! There is no escape. Se acabó. Aquí hay más. No hay problema. Don't get too close. Illusion shattered. By royal decree. Se acabó. Qué bonito, por favor. Qué locura, ¿no? Es que aquí con Piro estamos repartiendo buenas castañas. Hostia, hostia. Y me dan... Claro, me dan artefactos que yo ahora mismo no puedo comprobar porque me los dejan ahí. Pero bueno, está bien saberlo. Está bien saberlo. Bueno, pues creo que solo queda un lugar. Este ya está, entonces. Falta este. Llevo 52 minutos y medio. No sé lo que va a durar este. Pero bueno, después de esto pues ya creo que lo vamos a dejar. Y no sé dónde lo dejaré, en Mondstadt creo. Porque habrá que ir allí. ¿Dónde voy, coño? Métete. Creo que tampoco tengo nivel de amistad 10 aún en Fischl. Vale, vamos a ver. Me recomiendan Dendro y Electro. Eso es lo que ponía arriba. Así que vamos a ver. Sí, bueno, esto es lo que tú quieras. Tú déjame a mí. Vale, fuera. Uf, sí señor. Se acabó. Vale, ¿hay más? Pues más. Aquí lo vamos a pasar bien con la ulti. Sobre todo con la ulti de la Shogun, Aunque a lo mejor ni me hace falta, sinceramente, porque ya estáis viendo que estamos repartiendo buenas hostias. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay que tener cuidado que me van a matar al final. Que no tengo ninguno que cure. Aquí había que usar la ulti. Indudablemente. Bien, Fischl, bien. Uf, chaval. Madre mía. Bueno, esto ha sido una locura, ¿no? Me parece una jodida locura, señores. What is this? Y no hay ninguna cosa más, ¿no? No, parece que no. Pues ya está, señores. Nada mal, nada mal. No sé si habrá alguna... Voy a mirar si hay alguna más de dominio por ahí que quede. Este ya está, perfecto. A ver, aquí hay cositas. Pero este no es un dominio de esos. Este hemos dicho que es el de la serpiente gigante. Quedan dos. Este y este. Voy a hacer... Yo creo que los voy a hacer ya y me los quito de encima.
No sé qué ocurrirá cuando hagamos la última cinemática, la última misión. No sé lo que durará ese vídeo. Pero en ese vídeo haré esta misión de ascenso, que es la que falta, seguramente, y ya me lo quito de encima definitivamente. La Shogun... Cuidado, que no tiene mucha vida, que en cualquier momento... Vale, aquí recomendaban Hidro, tío. Bueno, da igual. A ver qué ocurre. ¿Qué hacemos aquí? Si recomiendan Hidro, no lo estamos aprovechando. Pero bueno, de momento... No voy a usar la ulti de momento. Son 9 enemigos, por lo que pone ahí. Vale, quedan 5. Y son estos, de acuerdo. Bien ahí. Ah, pero esto no necesito ni usar la ulti, tío. Qué destrozo. Hostia, aquí sí, poca broma. Aquí vamos a usar todas las ultis, porque a lo mejor se nos complica. Lógicamente. ¡Bum! Lo hemos dejado en modo tonto, hay que aprovechar eso. Se acabó. Lo hemos dejado en modo tonto, pero lo hemos hecho bien, tío. Vale, pues ya está. Salimos de aquí, creo que no hay nada más, la verdad. Y queda un dominio, el definitivo. Y no sé, pronto van a sacar Fontaine. Pero antes de eso van a sacar, como el año pasado, el archipiélago Manzana Dorada. Pero se supone que no será el archipiélago Manzana Dorada. O sea, habrá un mapa temporal nuevo de unas islas o algo a lo mejor. Pero no se llama archipiélago Manzana Dorada. Se llama, no sé, de otra forma. Así que bueno. El año pasado hice vídeos exclusivos, o sea, vídeos aparte de los episódicos de cosas que había que hacer en Manzana Dorada. Esta vez no lo voy a hacer porque es algo temporal y realmente es tirar a la basura vídeos, porque ya a día de hoy esos no tienen utilidad, ¿sabes? O sea, la máxima utilidad es el lore, que pudo haber, nada más. Pero el lore ese ya lo tendría en el vídeo episódico, o sea, no hace falta ponerlo en vídeo aparte. Así. Si algún día hay que rescatar algo, en vídeos episódicos se busca, aunque sea una locura, y ya está. Me ha matado a la Shogun el come mierda. Yo sabía que esto iba a pasar en algún momento. Mira, voy a resucitar y voy a dar comida. A ver cómo resucitaba yo, porque no me acuerdo. Porque no encuentro, es que tengo tantos... Tío, es que mirad la de platos que tengo, tío. O sea, ¿cómo era para resucitar? Vale, por ejemplo, aquí Shogun. Ahora vamos a alimentarte. Por ejemplo, esto. Pum y pum. Pum y pum. Sí, será por platos, o sea, la de platos que tengo, tío. Casi me matan ahí las cosas. Cuidado. De acuerdo. Vale, queda el otro. Perfecto. Y la ulti, para ti. Lo malo es que creo que no... Bueno, sí. No le hemos puesto piro, creo. El piro también puede influir un poco, pero bueno, da igual. Suficiente. Bueno, ya está. Solucionado todo, señores. Solucionadísimo. Y ahora diría yo que no queda ningún dominio por hacer. Creo que no queda ningún dominio por hacer. Y ya está. Efectivamente, qué bonito. Claro, porque lo que hay aquí, nada, estos son puntos. Y aquí está este jefe. Este jefe daba aro sombrío eterno. Creo que de este... Claro, de este no he conseguido nada todavía. Pero bueno, no pasa nada, ya se hará. Lo voy a dejar en Mondstadt. Lo voy a dejar aquí, en el punto este. Y yo lo dejo ya, señores. No ha estado mal. Hemos aprovechado el tiempo. Mañana traeré otra vez Hogwarts Legacy. Y bueno, mi objetivo ahora es terminar el evento este cuando vaya saliendo. Hasta mañana no sale la siguiente parte. Pero hasta que no salga la tercera parte no haré más vídeos de momento. Quiero hacer la segunda y la tercera en el mismo vídeo. Porque mirad, aquí pone trama. Hemos hecho hoy esta. Falta esta y esta. Entonces de momento esperaremos.
Y ya está, señores, yo de momento me despido y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!